प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा, आलोच्य प्रसंग हूँ कालजयी ईश्वर। कालजयी ईश्वर तेणु ईश्वर जे कालर ऊर्ध्वर था, जो ईश्वर जो समय सीमा मध्य आबद्ध नुहति, जन ईश्वर जे सर्वशक्तिमान अटंती, जे सर्वव्यापी अटंती, जे सर्वदर्शी अटंती, जे आकृति नुहति, जे ईश्वर अटंती, एपरि एक कालजयी ईश्वर विषय में कहवाई चाहे। प्रकाशित वाक्य तार प्रथम अध्याय तार 8 पद लिखा जाए, जे वर्तमान भूत और भविष्यत जे सर्वशक्तिमान से प्रभु ईश्वर कहती आंबे को अक्ष। लिखा जाए जे वर्तमान जे भूत जे भविष्यत जे सर्वशक्तिमान से ही प्रभु ईश्वर कहती आंबे को अक्ष। आंबे आरंभ और आंबे शेष। आरंभ ही से अटंती, आरंभ ही से अटंती, आउ शेष पर्यंत से ही रही से कालजयी ईश्वर अटंती। मैं आपको कहवाई चाहे, लोक मैंने अनेक जुगर कथा कहते, से जुगर ईश्वर। ईश्वर किए? जुग सृष्टि हेबा पूर्व से अछंती, से सृष्टि पूर्व से अछंती। जेतबेले सूर्य निर्मित होई नथिला, चंद्र तैयारी होई नथिला, मानव समाज जगत रे नथिले, पृथ्वीर कौन सी सत्ता नथिला, से समय जे अछंती से ईश्वर अटंती। आज आम जगत रे जो ईश्वर मान को देखुचु से माने को गोटे जुगर, ए जुगर से जुगर से जुगर। जेतेबेले कैलेंडर आसिला, समाज आसिला, मानव समाज आसिला, तापर जुग गुड़ाक आरंभ होइछि। ईश्वर याठार ऊर्ध्वर अटंती, से कालजयी ईश्वर अटंती। आ 18 पद लिखा जाए, भय करो नहीं, आमे प्रथम और शेष पुणी स्वयं जीवी। तांको केही प्राण दे न पारे, तांको जीवन में केही प्राण प्रतिष्ठा कर न पारे, से स्वयं जीवी अटंती। आंबे मृत हेलु आ देखो आंबे जुगे जुगे जीवित अटु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय लिखा जाए, जे किए अटंती, जे सर्वशक्तिमान, जे वर्तमान भूत भविष्यत अटंती, जे को अक्ष, जे प्रथम शेष, जे स्वयं जीवी, जे मृत हेले आ जुगे जुगे जीवित अटंती, से प्रभु अटंती, से कालजयी प्रभु अटंती। कालजयी आमर भारतीय माने जानती नहीं ईश्वर किए। जो माने स्वयं ईश्वर को निर्माण करिसेंती, ईश्वर को विषय ज्ञान केते थिबो। जो माने आकृति देहरे ईश्वर को खोजुथिबे, ईश्वर को केमती से जानिथिबे। जन प्रकृति ईश्वर को खोजुथिबे, प्रकृति को देखि हम जानि परिबे जने यार सृष्टिकर्ता अछंती, किंतु प्रकृति ईश्वर होई परिबो नै। आपण आकाश मंडल को देखि जानि परथिबे जे एटा को जे निर्माण करछन से केते केमती के ईश्वर थिबे, किंतु आकाश मंडल ईश्वर ही परिबने। आम आकाश मंडल को पूजा करि परिबानी, सूर्य चंद्र नक्षत्र को पूजा करि परिबानी। जे तार निर्माण करिसंती से कालजयी ईश्वर अटंती, जे सर्वश्रेष्ठ अटंती, जहां को स्वर्गर स्वर्ग धारण कर न पारे, जहां को समय सीमा मध्य आबद्ध करा जाय न पारे, जेते विज्ञ अटंती, जे मनुष्यर कल्पनार बाहर से अटंती। तांकर प्रेम एते असीम जे ता मपा जाय न पारे, से कालजयी ईश्वर अटंती।
ସେ ସବୁ ଉପରେ ସେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ଆୟତ୍ତର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କିଛି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଲା ଭଳିଆ ମଣିଷର ଦକ୍ଷତା ବି ନାହିଁ, ସକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେ କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହା ଦେଇଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ବନେଇ ଦେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା କରିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସେ ଦକ୍ଷତା ହିଁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁରେ ଗଣା? ମୃତ୍ତିକା, ଗୋଟେ ଧୂଳି, ଯାହାର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାର କୌଣସି ସତ୍ତା ନଥାଏ, ତାର ପତ୍ତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କାଳଜୟୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଆଦି ପୁଣି ଅନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେରୁ ଅଛନ୍ତି? ଯେବେରୁ ପୃଥିବୀରେ ସମୟ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, ତାରିଖ ତିଆରି ହେଇନଥିଲା, ଏ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଆସିନଥିଲା, ସେବେରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏପରି ଏକ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ କାଳଜୟୀ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ, ଯେ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିବେ? ବାଇବଲ ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଈଶ୍ୱର କଣ ଅଟନ୍ତି, ସେ କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କଣ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କଣ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଣ, ସେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ। ଥରେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ସେ କାଳଜୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଯେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଆଉ ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଜୀବନ କାଳରେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।